Enfin, honorable Abakar Soumaïre, président du parti GDE. Alors, il y a cinq barres Naam fikira gargira to mal khor sare ta abar na soto yeba awayre magina wasayire to transport kan mara to mal khor sare nam honorable Abakar Souma président GDE ala na bara ifama amina awayre ko lo sire ni li wurna ga bomo na namu adi awayre wo nanan fala bore di fe ku bore biasi le ta fala non ils ont atteint la majorité edi oh dit enfant di bari kono awa ande na ya ba wo mbiri sa wo ngife gi kwena so ga diore mugi ta mugi ma wallahi nya yeri na ikui esa gama nya yeri alai ifa fa aba itame di itam to bara sa to abara 18 ans to abara ya bu itam bara sende to ina mbara to ma ko lesi se to ga angama kolon amutira amire muti wallahi alai wallahi khailan khame goro ko da adi na mariage officier état civil na fima fait bombwe mariage woto eto mara paraprise tema atema kore paraprise bonye tema bonye ni te kore na be hal mi rirasi harmara ninge harmara towe haybuna da manambara rammo wallahi iso matta ku don so ni da e kwani birim ayo me to bum ko na una tambum mare be eva za me di to nga mumma ine na tamma palaw avore mu kolari ababa mu baba do masato ngamu do ngado masato dinga dugi tare mu kolari dinga dugi ku misa aba a fote ni tanna fote ni da ba foto ku vala ma wo matu no gone ga ma o seri ko be to nguma me yo mva no na copy yo kalabante no se pay like mundu halo mo hana mu ala na pay like hana wo so ma fene be na wora ya ma wo siga mala malo pay like wala like na ga na falo mu tanu ne mu bor to mane ba ya lai have wa man taram madigi ne hon na fale mane ben ta yo mu tan wa ke ya na ma la gina serie na ganna na mu ina gambe nto madi e bari anga te bumma na to na ga ne école na to me ko ya na mu kan tambara mazari e binga have wa man madi homma fo ntamba do ma tabarkara lai na ma dinga dugi fe sa wo man fa wo so bala na fulifi wafi mo atande ma honorable président GDE Abakar Souma, salam alaikum. Alaikum salam alaikum ta'ala. Moi micro ndedi makuya ira kifa ira. Sanama. Onna la ira alhamdulillah. Ona Abakar Souma talamuna. Ira katu de député forinaki. Akolo fende dangiri. Fo nga makona ba umbara halibi. Yo. Abara mo libi. Ubara makona nti état civil. Be di kainara chatoki. Demba kaina famille kainara. Mubara sato état civil. Mama de vai. Hawa gine ko me wai no ma se de munu ngine la ba yen barali fo e metem de radio se educator marie fe enu e radi gine no ma lu de miracle e radi no ma lu de miracle no futi man vola e mulai kono seberi na o mai ta civil na kabar 18 ans to assemblée ba no e o ma ferifa e muno ma futi kana de e muno me e de raso de yama xamu tan finin la ma mu futi ri non ora na seberi Allah sari kita assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum hagige bin salamu alaikum ta'ala barakatuh wa alaikum salam damba bare wani yabi ko londe wonu na waga bene na ga woben na makulu na école sige na lagne ko na karambe ko muna ya na valne bi londe gbegbe skane esa bu école tan lagne 25 ans d'études 30 ans d'études kon nanan do ko frigo mais ki muska ma école di esa o ban sankolo esa o kolo una formule empirique na rena na esa na ban sankolo na formule empirique hay application yo mona dunia iska ma khakil nam findi namu yo dunia yela madi namu ira boko yela madi ira demba fe suku madi adama fe suku madi adama sami boru fari di eti de ga lo boru be boko de wal madi na boko da hamu ira findi boko de gbera na yel na suku madi na nyera madi o do kinu wo ga na muska mana khakil nam findi non waka kato ma professeur de mathématiques na ambe mona deuxième année cours de mathématiques supérieures ana woyi intégral triple na gira ba maiki ti de yo mama wobe faka khili ka der na fi khoro ko fenyira ala ku fende ni sase iye dunia ku barikala ya no ya ibanga der ga no yeba kono wontan ka vula gne na damu sa ko ka première constitution ma
Qu'on a eu constitution de mai 2010. Copie collée là. Et ça te beau. Amula Guinée, Namouni Matoma. Amu wonderfe matoma. Amu wondo ki matoma. Amu wondo ki matoma. Hay mu wonna bilin Français. Nagan na bari. On sana tongo. Est-ce que on ne yuga kiri? Est-ce que on dit na kiri? Français na gali ma magele atam magele agadi magele atam magele etana magele esa na bade. Ena tena simma yemetima. Est-ce que Ouma derfe kiri? Est-ce que Ouma namunye kiri? Est-ce que Ouma dine même kiri? Ntansa na français yi donc ara ko moderne wa na ga tungu sangu borundo khabude aga damane papa mais tu m'as papa tu m'as j'ai dit papa tu m'as papa c'est pas vrai ina wontan be hale siri be fifa kui ntam madina falam bedde na kanna na wuli fala fina mba madina falam bedde na kanna wuli ne dera fi mane kono ga dinya su sama na fala de be ade ha sa hale siri be fifa kui c'est normal ima na ga to enome ga me plainte porte de justice est-ce que kiti asa permis dans un tribunal ine kore igana bogi kede nan tongo parce que be nga kere fro be muto universitaire ma me ngano ni kere fro to me ngende kamina kam matandi migina ke karanga be hansa ko turga wakati dongwe anu na ke zakara wa soit disant France et Moussa me bo wule na re Moussa kolo ibara to Foto ko tam fala ve yo alo na lo to so ire ako ako fala ve no kere mara kono complexe d'infériorité par l'undebe complexe de supériorité par l'undebe ne ya me diplôme ke di saramane yo ala anondi yo ba sa quelle France ne ala ko Mali quelle Angleterre donc tant que umula wonkanna yati wonla alara wonla wonkanna non won manamu nyif tinga na kanna wo mof darife tinga na kanna barkala nana ra tan ko civil na ngal fala fe aboto nous assemblée na mire yama na re ma wote na re mutinga ale mula na non mo fe ko lo be nata abaka su ale gambi mona kiti sama ala inana e mana mbo hayiki na ndamba maya mago yo muting parce que ire firi nunana ire kerna mine kene mike ire keren batala ne magago yibe beta fan na nye e bara to o mo tunno kone ma tunno kone ma sera kamrina ma so ba di tunno kone ko isiga do assemblée no copie ko gine keren ne tandambay wo ga mariage ire ma fala be atin ntoy do ko feto yo mva mane gine gbeta do ko dede gine na rati wo ga mariage lo ko ana wifi ma ana wifi e bara feto no ala inondi anondi esa wa gine gbeta ko ay ma do ko ba madana ambangi signature lo he na muting amusa timbore wo fe sanso lo he wo ma fala na lo wa khiri mada signé akola na rena fala na genu na majorité na lo he abeni ngina firin kai elima Allemand ne ça. Comme la loi n'est pas rétroactive, non. Non, qu'après moi le déluge. Na mu fom boribe. D'abord misil mi asari etingira. Kire. Firi. Hanani. No hanone. Anu fe iride nei. Vera menye. Ne wi rima dan na kan doma anu furana kan tongo ma na nei. Bon sang bon Dieu. Non. Itando Guinée na kan gafutu. Isiga babatara wallahi nena isa wali logun kere na bitanye mo fira wallahi ina kanga kunja ne kanga de ko ne kanga basa ne kebu ina biri na baki kese hanye ina ngafuti ifara aragata wallahi adugui abandi abanki aseri fen bi angata ababata itana yike salama malabu yobi ne di ega gina tege kelbe ki ke kirin hanki ke solomana ne laptani yerama furo fe nguri fe nguri na di soto carnet sarifi matun kelba nye kirin han asa aita kolon ha ara so kol hasa ga garande iva me lo kirin wallahi abogi serien de tingi
fa ana tongei de na ka sa ite fi kamate iyo tanonaki anoni iyo tanonaki bogo zari ende tinga iyo ana ka sa ite fi na ge be yiseri woto ma na woseri na woto feki na ge muno ma appliquer de he num fa sa appliquer albalawi afini bogo kana songo ete afema alo wona ga yiki na parce que tambaga mariage on seri na ge tongo fe enu wo ma na munyi kere mara enu wo ma fe suku ki kere mara enu wo ma di ne mutun krakro lu ma valara ma discours ndoko inu gagu ala yara non dira iyo ima so mane ibore ibuna de parce que ce sera ba mo kore naga ibore ibuna de ma toro ma naga mfini ma fitina rabe ina kraya ma sarama parce que balo toni do gara koneni gagu mi yara me gundi yara allo colonel mamadi dumba to beto me kena ke gagu yare na sende fen fara ima kuya manalara ifira ba ibore ibuna de mira imula mega na kanabe ona citation nan ko la Guinée nam yi mama di tan na hay CNR de munoma non di nek yo beno ngasa o mala ba ara tam falo a CNR de yo e munoma parce que alla derrière yusu ira il va so kok akulu na derrière asolo ko ira nek abalo ko van barsa lay tabakala honorable Aboubacar Souma président GDE Guinée démocratie équilibre etana no yire ni ngoro na nanga ku ona bi na mema na ya barande sigira folo wumbe wo ma san ga kile nyom ma wo mangbele mabe wo nke wali de do mo bu ma mo fama ya Retrouvez le duo de choc Lamine Damba et Seydou Keita. Fefe Monaroma Moutama Ananaron Kyoki C'est votre émission de débat en sous-sous du lundi au vendredi de 9h à 11h. En live sur Jomai. Radio Joma 93.1 Joma TV Canal Plus 244 on sigane wo nyingira tesi a wonga mansayi ra kile ba meri mu wule fala me ra mansayi be na rampir na langue ra publicité da Joma Media galera ali wo sayre wori ani fa li diffusion automatique mari nyanye no seko kuruma alors monsieur Didé Gomura seko wulare nga krenye na neki nere fenteng na fe ma mo melamine sima kan sorcier blanc alko dugunu yomuluma ko la wonga gbilembe non wonga masayira dangi wo makile mama honorable Aboubacar Souma président GDE non Guinée démocratie équilibre yep ba wiya inde fanfa wonga ne mato non sa fan yabi misal la na wo mami inde tansiga ko cadre ne da na kono imu ger fande ibo yati mara nasariya moli me ya marima enasariya moli tamfindi kopi kolera non eva asawo yebe wongano wo madigi ne fe baganti na yo ba ina matola yi simiti fan Imam Suleiman Kamara mosquée Tombolia na fanna ga mangana gangela la fo piringa sa dega wa ina lo yati konna he noma noma kolisoro koba kolisoro koba yama ne fama ne gbete fa dinele rafa dangimire rafa noma noma kabande nara anana katoge nara anana ya noma anoma tamfa afa donye matenge igbe condition na sa afa ira magbana non tan yele kere nama yele kere nto sika fi mo na yele ire bela na ngama foto yele mun he kan gina ya gera dangi ya gera lonsingi iya ma bir magli ya gera na kan fama faade simtu lo kan fa to ko kan gina ya gera na ra lonsingi na ra wala na ya gera mfama yele friande na ga me mo na kan fa na ya gera mfama go ade yele friande bande gur sa fera ibe yele na fanna es asama fa gbo ma ga sa be do ma foi fa agbo fuloto na fa bala ba jima ko na ba wo magine na kan dangirbe na ga fi bara atoro wallahi bara makini kinabe ba ya ma gamali ba terre
Alaye Obama, grand marabout, ambassadeur de la paix, a Wunda Mefi. Ibe Kam, Banana a Wunda Mefi, Ratoma, Babara honorable Abakar Souma Abara Khebu, Bahana radio, attends, Masomane. Mohamed Diop radio communiquer, hein? Ah, on a colon, a fait débat historique na Abidjan. Yo mo ba a fam fa fe sigade Dakar Sénégal tina et nous madame Sougoulé ade esto bara confirmer mbagoro anare ina mere gina kan Sénégal katu ya ko ya fal na agina bara meara ma isto bara confirmer mbagoro anaka yo na Dakar na ikana ono gina me ara fe na amma wo muna ya bari anare awama gene rong awama gina singe rong Guinée bara mato na yigame yimu sérieux ena yimu tingengo e me garana na ma a perdu na nem Guinée na fe moi ma tofi tabarikala Guinée na ita oh ba weto awama yigoma atana mangu igenu njene la mega sikata a yene histoire he mboyeza gene mara o bara ga bu président du comité national de supporters Kampa Amirou Ba Kampa on a vange bu colonel Kampa namo mbengulu ga sakatala nara awa ira la wonga gbilembe Diati. wonga maseiso ona Blabakar Soumaïra monsieur le président de G2 ara dun kerira na womba na mamadi yo aga ye équipe tan yo ye munoma namo abarna ya ba wombe serie na amfan woti abarna serie ga fe ya ba wombe namo serie na ga ki tamba Zakari no temedi findide aginera Esther Tambara aga a futikira krengo ima ginesa lo aira anaga wombe be anaga na serie ra ba nu na assemblée ana kona fini wali ko bi nan mutimbela gara so de bata fanna na kan fa ya bari wonna be musulumi yo hal crété était ina pasteur inde mo ina to yimu do gina fere ndo fere mo wayde ina na musabari ba débat na nara inu pasteur G2 no pasteur Makoso ra wo yira me eli man pasteur G2 na a to yimu do musabari bible ku dede fa fa fere crété mo gina fere ndo pasteur Gédéon Ryan Kifany Ryan Kifany kere na naki musulmi wani wona musulmi nangbo be dina birimbe yo wonda wani uma dina na wombe hanani hesa no ebiringa kinoma era gatadi hanani na kanu fura hino ma dandandi hino ma aloze de bangfanyi ku hino ma degede hino ma hanani nanu tongo hinoma Pétanu ala na yamane meno mana serie mo ifene sono député gundina singendi to so woni nani sie ma logo na ge ya fala be fi ga fala na be logo na ga tingara ginet nane wa san so logo na ge gine ga tinara da ga lo ga lima fa galima nya suli da ngambi nya seni da ngambi solo ma sa da ngambi mfama na gine gata fende ma ga mema mfama na bata fende lima e bara na sienu ba ana serie fa wonyi be jati nane ki gine na ge na kedi re gine ndi fa na kedi ma so logo na fa kulete man ba wombar ge na na onu ona bilimbe wonga ma gori beno wonga fa ikike tongo saganu senema yo wonga ma gori malai mundunu ne yi goro G58 Lanade RPG Arc-en-Ciel namo onu muyi goro UFDG rasiel mumun na sisi wali kundu sindena nunara wala mo ga kire nan kolon mo anti wala kundu sunde wala na wali dan vola minde wa ka teto abagazuma pe woso no wa so walve yamfante yara ileri mi ko wali na hayamfante muta mu wonu RPG nu sende tan walleri kolon de mu ga ga malangi kolo mu ga chanter malangi kolo awali nde kundu sinan na wasa na wali dan vola minde ka fu transition na folo mouvance muna opposition muna yo parti politique nana non donc grigno ko yande na intérêt de ga grima sunna na danne wona kana rabbira na rabbira kene wonji sadi donc wali nan naki na kan sa foro depuis transition foro lo na le 5 septembre non na wali kundus ndinan na khulu am fala meni RPG nanto na mangaya ira parti politique la ba tangundi parti beti na gambra anat UFDG parti politique na UFDG ra parti politique beti na UFDG ra alliance ko na hama anad ndana vle que je suis président du GDE c'est vrai mais je suis président de la coalition CODEG coalition démocratique de Guinée parti funu de na fanku non CODEG
Non. Donc on a parti et nous Corée de Mamadou Sela Tongo. Et nous bête Tongo. Ni nambiri malangi et na G58 créé. Na G58 parti na kuhan Tongo sur le na Rambi. Qu'on a parti biring. Alors on a G58, on a parti Tongo sur nous sur le. Na singi malang. Non. Et na ka ceinture sengira ba. Non. Ni na nous na au nombre de 58. Era fagamu. Il est là-bas, c'est Angers 78. Angers 78 maintenant. Maintenant, toujours comme c'est le nom là qui a été retenu, maintenant on a fait la fête. Non. Alors on a ça. Ne biring. Ngwa mana transition garabanu, araba kima, khembeli kui, ngakren yakui, barbori yakui, bogo iman na regulen transition betama. Kona faldi. Pesinde no haya munekire? Akolo colonel Mamadi Doumbouya no aga CNRD ne mo fe frima na fon nomara bade yiboku inantuma yiboku detala Mosaïki un organe qui est appelé Nagam Falakto organe de direction et d'orientation qui est CNRD CNRD et tan sérieux ngangela ngetra et mi yo consulter et na ngam go bogre ma di sérieux nanna di période kui hali mugumu fatara kono mugo amato mugongo yatira nanangle sart de la transition yo asaba sart de la transition que l'organe de direction et d'orientation de l'État de la Guinée reste et demeure CNRD miginde gamini la Guinée kuibato ba CNRD wonna reto kenema aga vala ngube na CNRD a président naya a vice président singena ya a vice-président Vrinde Naya, ça c'est extrêmement grave pour ce pays. Il faut que le colonel Mamadi Doumbouya nous donne la composition du CNRD. Il faut que le colonel Mamadi Doumbouya comprenne que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Il faut que le colonel Mamadi Doumbouya et compagnie comprennent. Et Finkari n'a pas de veiki. Tenu n'a pas. La Guinée dit birin courpe à Kobiri Nara. Nana Soko ira. La Guinée dit Rasra Nara. Et Mamuna Soko ira, Tongo. Et la Guinée dit Nang Baluara. La Soko Nara ira. Et Kabok nous bok idée ou Mafala. Et Rera. Indépendance ou magéré et territoire ou magéré et makanta a muso reire et fou la gnadi nous la gnadi et ne se tose manière non il faut que l'armée guinéenne comprenne que l'armée guinéenne est issue du peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée qui habille, qui nourrit, qui équipe. Donc Kolon, on donne une fois pour me voter au bord ça. À part pouvoir tongo créer na kamudaga. Sérieux yomu na dunia kuna kavala coup de tasse normal. Ah non, sérieux yomu tingara. Sérieux yomu tingara. Mais mon se won suto muna fagi nang bo lagne de ya. Ah non comme to famma. Untum balwe nu fa damba malaka tanga. Na famma. Dina heri faga. E muntu damba rongu. Ma rongu na ganga kombe gamba kombe gamunga wa masela. Na yomuna atoki gbansang ala ka maragiri fe na kan na baga be na ko na gbansama damba makere ka fa damba bara bangeti damba bara wotoso damba kobri na ira kontuma anta muna so to ndam valla mangala so avali damba duru ko te na kan na ba damba kala ki na kan na ba atenu ngore na kan na ba han ala ka manga ka tinyi bu magana so to eta muna ko eta no muvana kira ko eta sa tori nanan tori super bobo na gambelo gonde ana ka filin se la gura ka biro kana ka masembe super bobo aga filin se atulu je game mo kanma anna kam filin atulu ko la matima supermarché kanye na ma super bobo mais neta ba to no supermarché ku ko re ina hato yina supermarché ku asayi mu ngana tiri asayi na bari asena alo no kasoro fofone tongo alo no sidia touré tongo alo no oye tongo anu imani docteur yani ni bare giri docteur Yané tourné université Gamal Abdel Nasser de Conakry. A nyere ma confort à ça. A professeur d'université, professeur de génétique.
na togu na mamer ne bar grubu garabe na kan na ba ina bana to aba findara hete na na to aba findara Aba vini ministre pe wotang seriye mundu la Guinée na ga masenge à 2 milliards 20 milliards 400 milliards mula magalu me ka compte ma halla Guinée dinde yen sana soto anaka sa ga compte ma la Guinée banque kui na bar la Guinée Mali parce que na banque na kobri tongo mane ara so mi gindeira ara so fende na kan fa mara la Guinée iyo kanu ina mi ginde na mo na honorable itide ma ira belebele ma ira importance ma ina ma $1 million soto de ouais alo ka sore bar de na kan de li e no ma soto de ma mu atide ma yo ara menye non yire kere na nage pe wotang onna sente na ngabe verbe sente to e bara de avantage nous fait na ngetu na député normalement na re élure e bar na avantage de benise kam pourtant est à moi élure pourtant e masuka gene est ce qu'elle a non 15 millions bangadan de Carburant. khera inera mais c'est passeport diplomatique anu fait mais est-ce que étonné sur fait fonctionnaire na kan servir que la Guinée fonctionne bien ERC a Humbe amu elle n'a pas plus de 5 millions to nare bongamati nare sada parce que ni ngbe tongo retraité pêcheur minse alokuto e kan sa woto sebe ne na sente kui ni na sente ku e kan sa woto sebe va e wa mana kanko parce que sente ya Moussa Sidibé na porte-parole la goro on refait le monde na khili et getare yilu a voté de gisari ya voji ki kera goro de ri ki ketongo sa nous seni on refait le monde na ya Moussa khili on la goro kiri na ya Moussa ma iyo wala la amu akola ke we e mu na ya gegera Moussa na ka moya na ka matenge saka dime na ka koswe sabuma bakar konde de welma bebri Moyima Cissé. mande sama bebri ki sanso barinde fama ra bebri kosan yo muna na Moussa ya Moussa Sidibé buma kono wallahi la ya be khori muso tofi donc Ya bi khori ala muso. ko mali non Amina. kina mago kere nan na non woni la Guinée boko na fala na radio de Khorobura il faut pas que la Guinée rafine un pays où il n'y a que le cimetière de ses élites et de ses intellectuels. bon mo la malu na ki La Guinée n'a pas fini bogra. Gaburi yelang den nake. mi fanyi ragata de Mi ki fanyi regata de. cadre Cadre kobri Africain. kanye lonnele Et nous aussi de Touré Tongo avant la na 96 la Guinée. Le premier ministre là. A wali na kanaba. Di bokri be. Na nye sakanyi bu na nye dani bu. Na lanne mangasanyi foko ye la fama. Et nous sommes dans le Tongo la même chose. non Et nous sommes dans le Tongo. Et la mato, il bokri malang. Et la walsa. fe gbo E fe gbo parce que ala na miri gbo o fanga gbo ko ni miri mu no me yete gbo de ala na miri gbo ma miri mu no me yete karande ala na kara yin fi miri ma pe miri mu no me yete mangade ala na mangade yo na matanga fe ma ne wo mamu ya kana me wule wanyi nara wo makono be mina son mamu ya wonante ya winara brinkili mu pe wotang alo bang fe wo bang fe ma non alo wo fendi dana mamadi woto na re matire atana sara na woto ya to matira ko 1 milliard na re vive ka gbe nara yinu na nyi amun na corona wo ma to ayira ba mamadi gava yin vuku ya ko sa banga saka yin kan tire ko saka yin agbe nara ane soto di krief aga fonction ala den na ngam fiama mais na avantage na re ad abogi soto dixé de men ala koreti mais na avantage kere na re de malu France et dépense to dembalu France amensto pe wota migini kelito amma madina kobri munga ne bar mamadi to yege ba mo tambara légionnaire ga kobiri ya ki matogo ke yeli me bar mamadi to yege misalira parce que ala ga manga derrière na gamfi ama na derrière fende grik na rakairida anana sotoku nanu sori mulang sori na gamuna derrière modali kui sori ndebe na ge mamadinu amaniye matinkan ga sori yara
na ge garan ka be ala mun der ya fi na ge ma ne hanto ne ga dem bay na me bangue pe capitaine khaginem kele be ya donc a pension mu 500,000 livres à 250,000 mais ne ko mamadi to bar na kore ti dixing abar na kore ti kindia ana kore beta ti vb am na munga gene a parce que mamadi to bra fema a toki ma a to vini président de la République recto a 1 milliard fi ma bebri a 2 milliards fi ma bebri a woto fi ma bebri non avantage ligne à sa fonction itan na ganna vala ve van na fonction tina na avantage van gbenara et akana keri un kasori fofuna na gansa min école il y a près de 30 ans avindi divisionnaire chef de section directeur national de l'usine directeur national des investissements publics directeur administrateur général de la CGP ministre délégué chargé du budget et de la restructuration du secteur parapublic, ministre de l'économie et des finances, Asiga, Afa, et nous voter bare borokolo, et nous donnons me bare borokolo, et nous donnons me nous yule bare belaga so boroira, afende rabama, akana da dugu, anakan sotonakui, anara walma kira yak betara, Afa, avini ministre encore. Chargé du secteur parapublic. Investissement public-privé. Privé. Agavi le premier ministre. N'y kere n'y finir ça. Et nous à Ghana dunia me kufanya nous n'avons pas colonné. Pe wotan 400 milliards, 500 milliards de francs guinéens. À peu près 20 millions de dollars. Nous l'oumirira. N'agamba n'araba durant 20 ans, 30 ans. Pe baloy nara. Natangwe maïmara. Ine kore imanga bunne bana. O mene bana. Abara bangu suliti. Pe baloy nara. Pe migeni ko bri sto mi ser singatima khagalema egon na sode egon na sode yo migeni garge sto imu vrindera bam hebara khide sto ka sore ya on a obligé ka tude donc heva sa munga vetima da webe heva sa munga vetima ni ka sore grand projet sto le na ma ji be yardi abangiti dende ki lambayi men bogi ka 4 millions ne no ma 4 parcelles so ton heva sa munga na lere manu fe saka alors nga fala fragrance de non ali abelere ena ma fragrance abara tonga minive nyama songora tama yo muyese to raine eta nomne ga karge sade na ge bar nyetongo saka nyetongo nani duru ko teraba etingarandi etin walide bogibe e bar mobilisation de milliards d'euros de dollars raba alu kuna garo so bogi krana ge bogi ki palais de nation na ge kuina ki cité de nation na ge kuina ki na ge walide ba bogibe hanu wogera senesa wogera tantu wogera binya awone unakana eni na relo e ampule ne ya dama allo fe na kandang révolution kui révolution akadi khore birin dongune entre Kamboaro kande Kindia akara miki kima aloni la kungbe kima abar ayula ba ya kima nana nyibogo ilu hanse ko toro faka ma logo na ka nyibogo ka capital no dangue aéroport de Conakry il va belle vie man yere honorable donc hawo man sa bonbon na bogi di khori na bogi lonile na bogi ala barabana ya fi na gema wo man sa bonbon na ngave kanakira parce que nous avons Bakar Souma auto prenez l'exemple seulement simple calendrier ba poli yo kamal o sa mafo ko moto ayo ara kuya yigera kuya na fe agara kuya on va belebele fo belebele na ya fa fe gbete o sa mafo ko moto mais est-ce que mon salaire mon salaire de base c'était 120 000 francs 120 000 francs pas plus professeur d'université on a un territoire à tout bon rang dans les 4 millions aske ntan 4 millions na kantongoma ha salina 4 millions na tunne tanyi ita no mo bogo mageli ya soto de halbo ke maka farande gamba bebe demba na gbe ba na kui seri sari bi emu no ma soto mais fi ga so fende iso mo venere ala kutung anama vende vera na ga mufang seri ya mutung na ko karge so mo bebe ko na tonguta na entreprise de créer munu wala ko ngurdi fe nguna araba na geni di na ga stoma ini na mala o mana fina administration civil la isa so fini ina sa ya sa ina na ba itan na malanga nyafu iga saka ko resa ti njara gbesi amene ya ina bo itan yi bangi story itan to bangi story a munga kene parce que na muni etani la Guinée de wo mini besan konante ya kui
wonguro besongonante ya kunkui besongonante ya kunkui wonti mafitina namma honorable hala bar na kungbo ala adama binyane na bar kungbo de wonna mane wonga adama ya binya mba wo gororo ni on kuya ba mo be alay ade jikriya fe mire na ala khagal man de ba se sanya fe nde na gara kelgene aloko wakati gasoto non seulement wakati afriande na gara kelgene aloko mire na gasoto be na kan ade de transition fe candidat potentiel da kan yetina na kan noma candidat na kan na galembu iyo na kan vama na yasan koto na sangon koto de na candidat potentiel e bire gavi kakala e ka so na nan ku etamire na dole ya touré na nan ku selwe na nan ku beti na nan ku kono comme la gineka woto far ya kan yinan wonna akolo woto far an ya ba dunia birin krato ko tangundi ya mu fata matin ma la gineka na kine beson wonnante abar won sundo ya balang wallahi beson wonnante abar won kakli ya balang akolo mu la gineka ma ga bore to khairi ku akolo mu la gineka ma ga bore to jalanke akolo mu la gineka ma ga bore to woto fani ku afe gasaki an afe gasaki e ni fe to woto fani ku do ma fani am ngakne yina ga yiki drogo matinara yina ga yiki yikine isse sera balagine e ga duru kota ire muna toma e ga duru kota fe muna kolo kono anoma idangara o ga bangeti ke tona heye to ka yeta jetima yena ngwala gine ko bre munga munge musa ma miri ku ha ma so munga tiri sedi yo ya mi na ga masengi munga kana man tingira wongala gine se eta ga se na ngeti da nana abiri ngaro kipe kona karo kipe seriera mu fama hal mi ga bangi ku a locataire na kana e ga vala betina bore mi mabe adam na ra luita dem ne lo ga alam bangi vi katama kono afanga akola fanwa kono no mubaraka tande ga fe la Guinée serait na ga locataire mara minimum 3 mois de préavis namu pe manga sai na kan la magana serie timme na manga sai tan va gona vala me be khifu khisaka khinani pe wota na serie tan timme madi awai honorable anvan yemegbeli Abakar Souma G2 ala yidi afara na wona kifa abara gbegbe ko matungo jati G58 lanade 36 mois arc-en-ciel khoro akwari fi ngomutiara kam ma ku ikoloma ngwari non ko rifin nan parti na ga yetimutinge aba vini 36 mois raba aba vini 39 mois raba na tambiri mamadi dumbu na rabili ka problème nan nek na ga yetimutinge na kola nde ma ko na ki get tongo sakanu senni ana musese kana ma yamane ma o ngati biri nga sabari nga biri fo nani fe o mi mu faga mu misal na ga na fala fe mu faga mu ko e mu lon ne anu mbara me lansana jawarara e ka tude mbara me lansana jawarara mbara me ndefana mbara me gbegbe na société civile et na ki société civile bu la Guinée ou le wanyinara c'est les hommes politiques déguisés en société civile et pire na parti politique de l'anga ya mol namu mo société civile ne reto maiki donc on ne voit pas ça meni tabarkal afrindi la transition a bouma kinere afine mo balura bokk ben agoro ko mayo aya shoma nene colonel Mamadi Doumbouya babe naga mekene ke fala fa be homme fort du pays e ma sem community fa be alla musembe adama sembe ma daari alla wakati sembe ma nanjelangi adama be na wakati sembe man vema isembe boy bogi dibirimbe kono he muna wakati sembe mara nyera kima ima suka kima ima nyusa kima na wakati sembe manu dangi ikuru madangi mkhima hakoro ba mara si me ira yom malutine kono hesa na nyera kima ina ka nyusa kima na wakati sembe man dangi ilu manene sembe gota kui halina gaburi mo problem se gene na kabe afrindi ira kolung etam fe yela nginde nan lire be nyetongo senni kui migina ke na fe yela migina ke na fe ku fure trindi migina ke na wol fanyira ba alo yera fe otorutu na gamma anu na maniye ne ma ko bu sankala ba de
Fayamagheli, qu'elle fait 58, rien n'a été fait dans ce pays, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des déclarations populistes qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. C'est du faux débat. Est-ce que l'école n'a rien dit? C'est pas ça. Nous tenons une de transition qu'on a fait. Ndena ka kike funu suli ndena ka ne ma ko wo ma kike funu suli masa ngoma naga woto bar na birim fala amba woti ngo wonga cadre de dialogue sans place parti politique e bare mala e bar le coalition fu anundi funu suli wu moyen au maximum mi ke moyen nga tongo men coalition yo coalition me kéré société civile ne ga plateforme to senni usuli nana ne me usuli ka tongo meni ara fa mo wonga va wonga dogo o CNRD quelle fait constitution wo mwama na ngonji boki won kalandema ko woni na bama partenaire PTF nana c'est-à-dire partenaire financier et technique nenabe banara institution sous-régionale à l'OCDAO institution régionale à l'Union africaine institution internationale à l'Nigalanye et rafindi cedra et manga vindi garanna wala managama wotan CNRD anu mutan dongoi wala managama nguma biri muganaraba ko mabiri fango fangalaraba alors que tira mayo ko mamuse to ndignara ba ko moi me kuina mbinya fe ah me na ga sartiela et na ga sabaka ku noir sur blanc. Article 77, c'est les forces vives qui doivent faire ceci, qui doivent faire ça. Colonel Amarnaka Massé, ce n'est pas le CNT qui doit fixer la durée ou adopter la durée de la transition, que c'est les forces vives. Il a été clair. C'est ça qui est écrit dans la charte. Mais où tu as un notaire, tu as sonné, il eto gera adapté de guru dans ça sebel ndena miniri benu ku yama yalan anaka ala tantu ana ferungbe la dengi mana ala nanna jati oro fe na fenri anu fe na dengiri hémicycle ku afindi fe khori nana kona ala bara ngomali mubara denga fanyira anamba sindena na manele gine kabe hemmer yumuna Nahama Sengri, yikike ginye 50 ans au mou femme na wusu garabadi. Ana sauf en cas de force majeure. On fait ça glissement fait valama, terme de glissement fait valama en cas de force majeure. Dans ça na masenyi, nga on est dans ça na rabiligné parce que dans ça na il fait agbegwera. Koro di medinara. Manga bula fala beto. Allez la toara. Yo, on a dit Medinira. Yo, on a dit Medinira. On a dit Medinira. Et tout le monde dit non. Si me dit yore gbeli na la kiri gode. Akai doy. Non. Akai doy. Dans sa akai doy. Dans sa manga bula anga kiri na gunde me fa akai doy. Dunia mugasama. Ah, là, ouais, ma gare, il faut le faire avec idée. Dunia mugasama. Yo ngalo mbalo na fala ma. Dunia côté tongo mera dorek. Isart na ramine ka iba. Nun seba. Isenerdi na tantanji gbegbe ku. Dan se nu manie na mekeyama. Na re na la krafari. Ini isart ku ikaran. Ina kam akara karan kima. Isart est beaucoup plus contre Mamadi Doumbouya et CNRD que contre la Guinée. Aïe. Disposition d'Aïsartoui n'est pas violée déjà par le CNRD qui doivent conduire le CNRD devant la prison. Lisez-le. Bah, n'a tambir mbaramatandi. Ah, Allah au Mali. Minamba. Allah au Mali. Minakamo. On charte nake. Alpha Condé la maman gabule la Guinée mangara. À disposition là quoi. Institution n'est pas assemblée. Parce que que tu reconnais toutes les lois nationales et internationales. Les lois nationales qui existaient là sont connues. Les institutions nationales qui ont été dissoutes doivent être réinstallées. Au moment que vous revenez à ces lois-là. Alors, vous me lancez. Amin. Vous nous mboro suturamane. Pour voir un ting, vous nous mboro rafan. Itanga keri na
krana ma findi bore ga gaburida iheri so to mire gine so do no imige gasi imige kafe kana alokutanga kheristo inage kafe kana vene fala ting inora yo hala muting imuno masesara inasiga CNRD mabirki iwa ngbegbe memane na kono wa ina ngbo na ha ina mbaji fore na be kanaki yi vieille classe politique fo nga yetan sa certifa ala ina fasiga mayara fasiga yari alo na wali na naraba fi kha isana wa memgira e yabi mundu ntima mugin na fala onga fore ba seti fin sir wali fe kolon tare nan tun no mana masende fin sir wali fe kolon tare nan se kolon tari yo na kan na masem veto namo ana vieille classe khuro na vieille classe na indépendance de la Guinée khuro na vieille classe na ke la Guinée ga frontière na kolo khuro na vieille classe na ke militaire parti se intégral dans le la Guinée khuro na vieille classe na ke liberté de la presse na soto khuro na vieille classe na ke damba vanga bangiti to mama ko contrôle des biens khuro na vieille classe na ke na di na ngwa mve na kanas école parce que politique ndena ne école eti politique ndena na garandra be sarefi non hal mi mo rafema mani ya téléphone na bi o mbere ni honorable anna kan na ba fanyira Nam. na le kodu jati sembe fa na mindeng wono matide ba alu galo dumbu ya amu ye considérer bayanu nde mo Ade. ga manifestation na alu tara alu amu ye Ina halu considérer mu ala ni- assise nationale atwagli mirinde minena Yo. ina non di fala premier ministre be alo siaka bari yo na minina na wo ana bara di mu mu to libe fe kata ana to wo bara mu libe afan ana kono mu bore nde na ne mu lamma ne le mu fa yo kono premier ministre mu bile na fema amu wo fa o na fo wenyi geli amuna fala. mireli yati afriande ji charte na gaiki wo mbiri nji ko konkori sarne wona matin wo kayira ba wo parti politique le société civile ko ne barara ba lu galo dumbu ya awara kolon wo birin kirin kira no mo su de ko yin asa wo sa geli yidi mulla wo eso politique na ka mo ma gele ron iska ma yami nanna yo ni sa ala khalifa la yen kalmodi an sana ifala da na tout le monde politicien kiri ba na ka memo goira na a fisa politicien na na ga gife ga ko furi da fe hanyar barfin de belugera mutan fikiri na matanga ka dunya mutan na ka matanga ka na ka fira ban ha muna sariya ku nam kon sisi sariya ku ntubara tinyi ke na ngala gine manga ya mokori ngubara parti politique créé ngubara gine boko ka fu PDG hantan na kan o fana na ke na biri silala ba ne nam mikinde munta mga ko mabe parce que la Guinée boko à titre foncier muna dalin deira wonlang akutek geli ino man na so de to tina minim fera sona yo arabama ka yo kana mamuna baba sembe ta ko na Ousmane Gawale na kan polo pala fe to aporo porte parole porte amuna geli yo kana ata awo tanga fe ma konto filigo abe awo biri nanu fe kere donc awo sabari anu na fala aha aba tantam mo ngbe na anna milieu na ke amen nan kolon honorable o fa fe manifestation na quel de kana si mugu manifeste mane hasi c'est nécessaire yo hato ngui kile birin na bama alko walu yire kere alo ku ngumo ma fitina ko nji bokko fe to ya ki garaba nguwa ma lamburu ya nan ko nji bokko de tagi nguwa ma ne bokko ka kembeli yo kana ko fe ba fe ko nyungu yima eto he muting ali mango bar se de sugu bokko di khorira se de yo ya bar sugu bokko kanun tenyera c'est du yoga bar sugu organisation régionale sous-régionale et régionale à l'OCDEAO, l'Union africaine, les organisations internationales, l'Union européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU. Moi clé nous y a que ça masana hanya. Nabiri mbarame parce que wule kundi ke fanni enyi et minifeni sa wule fala institution internationale be. Donc mukuta muwa magirnyo ya nangon. Hanum febe be baraba. Na ka kek nu findira ba ibokima kon hay bari ibokima honorable la transition ne sera ni trop court ni trop long
ba mathématicien nira na wai ambarti agorma trop court ni trop long. Une transition qui prend à peu près 44 mois. 44 ou 45 mois. Transition nyenani. Natang mandat nan fanaki. Joe Biden a mandat nan Amerique da. Ne kakle mebe parce que adama na falene mamadi ba tongo les choses palais mon médecin to wa insure na ga ben na ga ni mo ko ma fe saka namma na ga na fala be photo asinge ika kulu ima guru den na ga na to Allah ha manga gban sannan ima guru na atanan tenge afa sokok Amere nan tara no imu no musu na mbe ga ko manala nan gban san yara ika fira ba ino manangan na bade ini kelna wona la kama ngade kafa na singe mo koron kima na ga vrindi na ga mo koron kima igating ifala ku inu ra ba ku ka findi kerena na ga lasiriana nan ku ntona fala photo ko nena il faut que tu acceptes qu'il y ait l'harmonie entre le dire et le faire. C'est là où il y a la dignité humaine. Et ça là té manga c'est tout salde. Naga sakande naga morongima. Alla nu annabi be ting cadre de dialogue formel ka yena. Parti politique ka coalition ka luna kuy. CNRD ka représenter ka luna kuy, no ka organira. Awayre. A nous société civile, alors que fait décider ma transition kuy, aka vini décision consensuelle là. Henaraba na ka transition dangamane bokki nu ala ka manga ka ilu manema i dunia u yaligam mi resatiye e galva kondega mandara nyon amigi na kanjeti da yi bokki ma heta mama di ko sogo logo nage ane sese mufang sese mira sesa semira alla bara adama nage boyi bokki ma e kane ka ve kana indena nabama ala no wana kan mo wala me murmurura amrinda ya candidat yi fambara way me e fera bakina re a candidat ni Jibril Kamara anko 5 monsieur Jibril Kamara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam taramna ya ibra monsieur dambantala mbare kabu sala monsieur kita mbara kabu o Jibril ko imate mo be don doroti taramna na joba walke na turmaticien de mare bin kabu wa honorable Jobe Beto Mete Sila du 15, il a dit mon message Kamara, il a dit qu'on a souvent entendu le bon soirée, Marie Rabisman Santa, Alcatara la Rasima. Amina. Marantara, Abakar Souma, IDG, Marakebu, Wala Makan Manabe, Passport, GD, Moulala Makan Manabe, la Guinée du Roi, Alagasi, Passport, du Roi, Alagasiman Santa, Alagazama. Abara Massien, Kende Roi, Bebe, Abara Massien Meni, Apola Dana, Pangé Pichara, Abarna, Meni Aposti. Apolo, Kriakuno Matasoudi. Kono wona kolo ala gina nyana ma gbegbe na to gbegbe bi ne ministre o manya mana boko mabe ngwa kolo entreprise mun nei ko bi mun nei e ko bi so la gina ne bi to la gbegbe na la gina population pari to la gina politique barke garanda gbegbe na awara se 35 ans 45 ans so ana angana baba na wona do se vaida kasa patang wonna nyana me nanna ko ne mamadi dungu ngota ma gor na kire ma se ma ko ne mamadi dungu be ngota ma se ma be yanda ka ta politique la gina wolfi aka politique barke garanda ngura wolfi aka wolfi ya la so ne politique be ani janara amanga jara la filmati ko ngota no mara pressure no ndodama kora ini kriya peto ngoto ngota para mena kolnebe yanda akata akase meta kriya fi ngota la gina population ngota na ngwa mabi muna ngwa justice kwama ini crime de sang peto ngo mbe na ke fara manifestation la gina population na fala dinge anu biba be na ngwa e wa ma justice anu victime kale ta opposition na fala ma aponel bara pato ngoma la tana kabe na krama na la gina tin ndungu la gina kuriki na torofi muna wolfi ya ba be na dija nge kalandi alo ngota ko ska ko privé mama mari du ya nan fama na ye bade oui apa finala kala ba ko la ma wali du ya mama madina fama na gasade na amma tenfe naki ko na ala ngini ko na wali du ya kere afini mulo na gina ba priorité la gina population to ngwa na ngom afini sori dama aro sinde na kabe fa mun walde yora bigo ah oui sori fan na be no na international ngone ko ne be na na saran konde na sofonia nga saran Sarambara Siga, 83 93
din de fara na ya sakele fo kisidugu kono lo mbaga credit barayon mano ma khaliti de momelamin Keita na ganna mura me fe kisidugu 83 93 ona luti bombo mafri ona bla Bakar Souma na be amusi ngako ona bla mana gamen yete fan ya biwombe be député na on ma sey sorry tanga budget ga mu wote ma assemblée bala sorry abi créer folo Manane. Ah, et donc, on fait crier Fugu. Ça fait crier Fugu. Comment on fait chef d'état alors, Corée, ne fanyi be. Et puis, rapidisez beau, rapidisez brimbe. Il y a une opacité qui ne dit pas son nom dans la gestion de ce budget. Na hawon sérieux sama. De wenga, didi na wenga. Ah, na anglitiri, sende. Ya quoi? Symphonie. Encore 5. Moi, mon agam fala va be. Jibril be. Encore 5. Sur quoi nous fera ça denare? Ah, sur nous que van fara wa sa. Wasamani. Hawon bogi sérieux nyana ma. O mane yera ma sat kere ngama wonga sat kere duna. Iyo. Arabaga wombiri ya goria 2011 2021. Iyo. Fe na ke danga bogi kui. Ah, orima. Est-ce que sérieux a fallu amir gundi ga armement sare la gire khadira? Pende ande na rabaga. Eme reli vala. En gâte meni. Est-ce que sérieux nda fallu? Gundi ga armement sara. Migina kan sare fi 2 millions 500 na no kore kerem firin saga nani tide pendant une période de 10 ans. Sérieux munda fallu. Awairi Mara Matoto anu Dr Sila Hermakono Monsieur Mara ala andeli oro kifa Mara oui tanamuna Matoto muna mbaya mabiri ona bla Bakar Souma mun siga sinda na be ouais Bakar Souma mbara oui Mara yara do ko ma gore tulma tim gora be Mara on na me fe o ya be amantu matira rado na van we va yimen Monsieur Mara abasika Dr Sila wa matalamu alhamdulillah ina herma kono muna be ma kono mu be fe awaire masay ne iramba mbara honorable Soumakabu wa na masen fe vraiment wa fa nara mais wa inde masen ntam d'accord ka na wa na ma afala fe que parce que me ba fe le ministre là abara ko ibara ha compte vérifier ba ko britona amula masga justice o mbirle to ne bien sûr que me kharandere bana nandira ndema fe le ministre là était fait le ministre là et rien ba na ba le guinéen mengase na financier na se ndena sakara ena lo ni sono e fa bo servi e mpo muska de fa fa kan servi o ministre be to ne fini banar be bire pro en la canara. C'est pas parce que je ne compte, mais je ne pas compte moi. Ça se retire à ce point. Docteur Sila ina sigadi honorable Sila mumva mugwe mwa mungati kwa mungati malima ala ka wona tangalama amina ntamabiri nenebe munga yotiri sele yoga ya gasugumanga sanyira famagale damba bara yibunge milliard na kan saka beki damba ka diyo iso to di iso munkui prevo ka lo madame baba la kidi na ma ko ni bar tiara amuno kraya yora minidi se di yoga bar lo ma damba na kobri mugane e mu fama ka fala me ba alo ta fala ke ka sor na mani e na flagrance délit de détournement des biens publics et na flagrance délit de blanchiment des capitaux et na flagrance délit comment on appelle de corruption. Est-ce que en matière pénale, en matière judiciaire, je suis la loi le garantie. Est-ce que la flagrance délit peut être appliquée sur la corruption? Est-ce que la flagrance délit peut être appliquée sur le blanchiment de capitaux? Est-ce que la flagrance délit peut être appliquée sur le détournement? Et quel est le dossier qui a été détourné? Quel est le dossier qui prouve? Donc, tellement falari, mumungatibe, mingina la Guinée rase tongori, hal alab la Guinée manga fintana mato, na gegbe kolo, na gegbe renyera ki kolo, na esuguma ne emakiti, kole ne esuguma, e akali ne seriye. A fallu rasuru et manga sur série rakraya nanko la manière et la poursuite. Awaire Fode Camara Port 3 mbaye mama
Tanamu na port 3. Port de Tanayo Munabe. Awa port de Gbesia port de Masene Karamo. Matikande Biringabu. Muwala rating. On a falma CNR de Bé. Il faut wali na kama yana shuku. Il faut na me kana shuku. Il a dit la respecter dans les normes et rasiga. Et bon on fait le qui wali mu c'est là que moi dans ce pouvoir rafin de rampe donner. Parce que on a dit en fallo mburu be. Muta na mga sauver mu pe mu na na kai. Non. Mais là what tu fanira ikanye benyi na kankampu e da pe bata krebe Iranye sara mangaya tango dogo yenye nani yanna ba umbara kike solomana ntando zinde ina to dimba e ka 15 mois e kana na ba irasika 19 mois de reki na dilo gara ta 15 mois de 36 ina na wote ugo na wali e repre di vol na wali mara so ile ga so ile team ko kana di na bali be Albarka, honorable Abakar Souma, Maria ya tulumate Albarka umbari ya wali sanara, Faya Balde, Sayo Mara, Tigani Silla, UFR. Khoro, on a ramené te Guinée, Salukwena, non, si c'est ça, nous on n'est pas d'accord. C'est une qualité de Moui, Moui Wote, c'est-à-dire un parti politique et nous, société civile, nous, CNRD. RPZ, Rasakatala, Sayo Mara, Anou UFR, Rasakatala, Tigani Silla, alors Faya Balde, la neta, Naminakui, ils ont boudé l'audience. Non, nous allons engager des actions judiciaires contre le CNT pour forfaiture. Conformément aux dispositions de l'article 77. Nous allons engager tout de suite, dans les jours à venir, des actions juridiques au niveau de la Cour suprême pour la violation de l'article 77 par le président de la transition. Nguma falare, ngutonara bafe, amu falare de to justice tang, no ma kitida kitekima. Kono dunia nu alaka mangaka sawabama, alla gina de nde nara bagne. Kuye ba manguya. Parce que kuye ma manguya la ida. Non. Era mfakamo. Donc on a voulu que fanye na lonni la dimi na kan na baga na ke. Alla re sarefi na kasabira parce que limane na na baga na ke. Isen te recrutement na baga ki na ke. Ina kole yi tegama. Parti politique ndé mi reklikne. Est-ce que nous fa iluma dans l'esprit de CNRD? Muluma dans l'esprit de CNRD. Député Mitana. Conseiller Mira. Allah wala sawaba ba. Amina. Allah ka mi refi yi bokima. Amina ya Rabbi. On a fait na kini ma na kini ma iboko inu iboko ideme ega wala yara parce que on na ga yiki ha asasika ma yikine mu iboko ga yare masika toko maka do mamadi ga meni o mo ngarli tira gatina mamadi ga meni hawa gine khame dumedi fori sabatile wo ngato dambe tina yumena halati onar la mabena am birin khlisiri bori ma wo man lo wakili rene wo ran lepo kasabri makene kenna ba birin khlisiri do bori ma lo coopera rai bana lingra kurpe o mbari la walsa o makilema président G2 Abakar Souma on a député mbara natan fanna walsa maselingra ala zedu geda la minda mbasa kodi sali ala muhammad fefe mona roma mutama anana ronkioki fo wanga yafe. C'est votre émission de débat en sous-sous du lundi au vendredi de 9h30 à 11h. En live sur Joma FM et Joma TV. Fo wanga yafe.